continue our discussion for the second part. Here we have number 11 to number 20. Let's start it. Here for number 11, we still have the same greeting cards. Yeah. Remember that when we do English talk, so first of all, we have to read the question first. And then after that, we have to find the keyword. Okay. The question for number 11 is that from the text we can conclude that the sender feels. Okay, here we have on the keyword is that we have conclude, sender, and then feels. Nah, ini kata kuncinya sender bukan recipient ya. So sendernya tadi kan adalah anaknya. Nah, anaknya itu merasa gimana? Okay, we have for word here, the first about grateful, syukur, relief, amazed, and inspired. Nah, dari option A, B, C, D, the answer is A. Why? It is because relief, amazed, inspired itu perasaan yang menjadi satu, akhirnya menumbuhkan rasa grateful, bersyukur, memiliki mom ya, seperti ibunya, seperti itu ya. So, number 11, the answer is A. Okay, next let's discuss number 12. Here we have descriptive text, yeah. Okay, descriptive about place. The question for number 12, what is the text about? Nah, ini keywordnya adalah about. Okay, keywordnya about. Nah, ini kalau about itu berarti pertanyaan tentang topik ya. Topik itu yang sering banget diulas atau keluar kata-katanya di dalam teks. Nah, ini di sini kalian bisa membaca I ya, I. Berarti itu kan di sini itu adalah apa itu namanya? Tokoh penulis di sini gitu ya. Penulis di sini. Jadi di sini bukan tentang deskriptif langsung sebuah tempat, misalnya New Quay is bla 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 bla, no. But here we have I live in New Quay. Nah, di sini maka the answer itu kalau yang ada unsur I-nya, ya berarti kalau enggak B ada kata the writers ya. Yang A itu yang A the writer's hometown, yang B the writer favorite places. Nah, di sini kan dia sudah fokusnya dia itu cuma bilang I live in New Quay. Nah, it is small town on bla 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 bla. Jadi spesifik, cuma mau membahas uh, sebuah tempat. Walaupun di sini mungkin ada muncul nama-nama tempat, tapi di sini adalah tentang yang ada di New Quay. Jadi yang membuat salah ini jawabannya adalah E. Nah, yang membuat salah B adalah ini favorite places-nya ini salah ya. So, the answer for number 12 is A. Okay, next. Let's discuss number 13 ya. Masih dengan tag yang sama, pertanyaannya, for those who love challenging activity, they probably bla 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 when visiting New Quay. Nah, ini kata kuncinya, keywordnya itu adalah challenging activity. Nah, oke. Nah, kalian bisa melihat di paragraf kedua, I love New Quay because there are a lot of other things to do as well as surfing. If you like water sports, you can go kayaking, water skiing, or coastering. Nah, di sini coastering is different because it is rock climbing, jumping into the sea, and swimming in the same activity. But, nah, you should always go with special instructor. Nah, ini kan sangat menantang ya. Nggak boleh asal gitu ya. Jadi butuh instruktur gitu ya. Jadi di sini yang challenging menantang itu adalah B, enjoy coastering ya. Oke. Next, let's continue number 14. Oke. Masih dengan tag yang sama, here the question for number 14 is where we go if we want to go horse riding in New Quay. Nah, ini kata kuncinya where. And then horse
riding in Newquay. Nah, kalian cari aja clue-nya yang ada di dalam teks itu kata horse riding itu di paragraf berapa? Nah, ini kita menemukan di sini kan. You can also go horse riding on the beach or visit Newquay Zoo. Nah, so for number 14 the answer is nah kan uh, riding on the beach or visit Newquay Zoo. Nah, ini jawabannya adalah C. Oke, let's continue number 15. Oke, masih dalam teks yang sama. Here ada yang di underline. Nah, di sini itu pertanyaannya, the underline words mean that you must always be bla 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 by an instructor. Nah, go with, ditemani ya, nggak boleh sendirian, harus dengan instruktur gitu kan. Nah, ditemani, what is that in English? Ya, we have accompanied. Oke. Oke, next go on for number 11. Oh, sorry, number 16. Okay, for number 16 we have, okay, one of my memorable experiences. Okay, experiences. Nah, ini adalah text recount ya. Okay, number 16, the question is that from the text it can be concluded that the writer feels, okay, you can look at here the keyword, kata kuncinya concluded, the writer feels. Nah, yang dirasain oleh apa penulis itu apa? Nah, di sini itu ada happy, afraid, sorry, atau glad. Nah, di sini kan, nah ini kan, the day was my English final examination. Jadi kita bacanya cepat, cari poin-poinnya gitu kan. Oke. As usual, I was well prepared for my exam. When I got the English question paper, I went through each and every question and I was so much happy. Nah, ketika mengerjakan bahasa Inggris, dia senang banget gitu kan. Nah, oke. Kemudian, nah, masalah muncul di paragraf terakhir. Next day was my math exam. I could not study the whole night with the panic of the missing those 4 questions. I had lost all enthusiasm to do the rest of the exam, feeling like satyr as I was one of the good students, and those mistakes will be going to affect my total percentage. Nah, di sini perasaannya awalnya happy, tapi nah di sini ada saran dari mamnya. Nah, ini kan, because of my mom, I went much better. Jadi, dia itu awalnya sedih gitu ya. Awalnya happy, tapi begitu matematik, ya dia nilainya nggak begitu bagus gitu kan. Nah, jadi perasaannya itu akhirnya gimana gitu kan. Nah, itu kalau happy saja itu baru yang di bahasa Inggris ya, yang ujian bahasa Inggris. Nah, di sini yang matematik dia merasa kurang berhasil. Jadi kalau Fred juga enggak, nah kalau kalian jawab happy harus ngisi glad juga. Jadi nggak mungkin jawabannya ini jawabannya kalau nggak busy. Nah, number 16 the answer is sorry. Kayak ada kata menyesal, sedih gitu ya. Oke. Number 17. Masih dengan teks yang sama, recount text. Okay, from the text we know that the writer was blah 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 when she had an English exam. Nah, ini kata kuncinya yaitu the writer and then she had English exam. Nah, untuk menjawab untuk English exam kita dari paragraf 1 aja tadi sudah bisa menyimpulkan ya I was so much happy. Nah, itu kan I was so much happy. I can excitement, ya kan? Oke, jawabnya dia itu antusias dan sangat gembira ketika bahasa Inggris. Nah, jadi dia merasa oke, careful, no, panic enggak ya, panic tadi yang di matematik kan. Jadi kalau 2 itu enggak, jadi kalau C jelas enggak. Kemudian, nah, 1 enggak kan. Nah, ini the answer is the well prepared and full of enthusiasm. Okay, let's continue number 18.
Can the writer's mom give advice to the writer to be blah 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 in doing the test? Okay. The keyword is the writer mom. Yeah. Advise the writer to be blah 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 in doing the test. Nah, you can look at here. Nah, ini kan, nih kan muncul mom itu di paragraf terakhir kan. Because of my mom, I felt much better. She handled me so well and asked me to learn lesson from that and not to repeat it again. Not to repeat it again. From that day onward, after mom advice, I used to tick mark every question after answering, which I wasn't doing previously. Ya, jadi untuk berikutnya gimana nasihat ibunya itu harus hati-hati. Ya, careful. Oke. Oke, continue number 19. Oke. Masih dengan teks yang sama, masih dengan teks yang sama. Why did the writer get totally numb? Nah, why did the writer get totally numb? Oke, kata kuncinya ada numb, oke. Masa sedih, gitu kan. Nah, ini karena kenapa dia? Nah, karena dia itu nggak menduga, ya kan? Nah, nggak menduga eh, exam pada saat matematika dia missing four question. Nah, di sini jawabannya adalah kalau yang singgah, si lost her enthusiasm, no. Dia itu nggak menduga, kaget gitu ya. So, the answer is A for number 19. Oke. Ya, oke, next continue for number 20. Here we have procedure text entitled Jamu Beras Kencur. Okay. So, here the question is that what is the text about? Topik lagi, kata kuncinya, keywordnya adalah about. Nah, kalau topik itu lihat aja di judulnya. Judulnya tadi kan Jamu Beras Kencur, berarti procedure itu ada dua ya, ada resipi sama manual ya. Ada resipi sama manual. Nah, tujuan dari procedure itu adalah untuk jamu beras kencur. Berarti kita lihat ya. A guide to serve jamu beras kencur. B, guide to make jamu beras kencur. C, information to get. Oke, D, an information about. Nah, di sini itu jelas ini enggak. Tujuan dari procedure itu adalah memberitahu cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, E sama B boleh nih, a guide to. Guide to boleh, kata ini boleh a guide to boleh. Tapi jawabannya atau the answer for number 20 is B. Why? Kalau yang E itu yang membuat salah itu serve-nya. Di sini bukan cara menghidangkan, tapi how to make. Jadi, mantep ya, jawabannya adalah B. Demikian pembahasan for number 11 to number 20. Thank you.